Oh, hello, Budeng. Oh, hello, Budeng. Ay, hello, Tata Tura. Mayadman, kaya napagahoy ka. Oo. Nano ko no tabi? Oh, anohon mo doon kay mapadara ako sa iyo simpabke. Ha? Mapadara ka? Ay, salamat. Salamat, Tata Tura. Kay, bani makabakal man ako sinbag una. Badaw, makasin sapatos. Niya na Pasko. Oo, sige. Oh, mapadara ako doon sin 5K sa iyo. Basi may umaka mo sin pamaskaw. Aw, maaw? Oo, ipadara ko sa Gcash. Ha? Oh, may Gcash doon. Ay, wala man din Gcash. O karaman ay mo biyay, may ano sin Gcash. Sabihan mo, ay hatag sa ako di numero, kay badi mapadarahan ko ikaw sin Gcash. Ano ito na ka? Uya biyay. Ha? Wala na doon sin Gcash? Ay, lintigoy. Hala, sige, kay ano na lang, saan ako? Sa padarahon ko na lang lugod sa Lilier. Ha? Sa Lilier. Ipadala ko na lang sa Lilier. 5K. Emlilier? Oo. Wala man sundi din na Emlilier. Wala. Sa Imluyer? Sa Imluyer. Emluyer? Oo. Din banda yun. Sa Imluyer. Bagasan wala man sundi din na Emluyer. May undaon, hapoton mo si Manay ba? May undon si Imlilier ako, Imluyer. Manay, may ko din si Emlilier. Anin huhulugan ko no sing kwarta kay mapadara si Tata Tura. Pambakal ta kuno bado maosin sapatos. Wala man sundi di. O wala man kuno Tata Tura di sin Emlilier. Nano man yan to, may M na ano pula. O pula kuno ang karatula manay. Uy, doon sa may kanto. Dito kuno sa may kanto. Pula siya, may placard na pula na may M. Lilier o Imluyer? Wala man sundi di. O wala man kuno. Mayon sundong budeng, isos manalalaki ini. Imlilier or Imluyer? Oo, maski naniyad daw? Imluyer. Wala man kuno. Wala. Hay, nadiyantres ka budeng. Sa Palawan na lang lugar. Ikaw na nga, nagpadara, ikaw pa napapagal na diyantres. Ay marasa pa. O, sige na. O, 5K. O mao. Sa Palawan na lang. Ay, ambot man sa imo. O, sige. Bye-bye. Salamat, Tata Tura. Bye-bye. Imlilier? Yes. Dito na Imluluyer. Or ay, ambot. Marasa pa.